हाय फ्रेंड्स समस्त मोर जोहार जय माँ समरी आउ केन्दा अछन समस्ते भल अछन आशा कर समस्ते भल थे आउ एटा तो आम निनी खेलुचे डाक्टरी खेलुचे मुई भी चाहसी कि काण हेबा जे तो कही ना एटा भविष्य जन्म सुना देछो के कार फरम के नहीं दे कि काना करबा काना नहीं दे तो मुझे चाहूँ ये आम निनी मत तो डॉक्टर नर्स यहाँ बहुत भल लग्सी सेवा करवार लगे तो ये लगे मुझे भी चाहसी मोर कि ना हेले भी गोटे नर्सटे हो डॉक्टर हेले तार कथा से यदि भल से पाठ साठ पढ़ी पार्बा तो डॉक्टर भी हो पार्बा आउ नहीं हेले भी एएनएम हो कि जीएनएम हो कोर्स करी से नर्सटे हो मुझा सब चाहसी चाहमी भविष्य हाँ तो से सब गोटे जाइलु गोटे बिना बजार निके तो बेले से इटा देखला आनी आसला आनलो मतलब यहाँ दुई माली खेलुछु आज के दुई पहर बोले आखनी छुआ तो उठी पड़ला बोले केन के जिमु बोले आज यहाँ दुई लोक खेलुलु अढ़े बजे पढ़िक आम बाबू अढ़े बजे पढ़िक आसी स्कूल जाइला आज से तार संगे आसिक खेलुथी देख तो यहाँ मुझे आसनी कण करमी कहली आते बेलू भी रांधि नहीं बसाएगा एत बेलू रांधले क्या करमी ठंडा हो जावा बेले 5 बजे उठी रंधा स्टार्ट करसी रांधसु आपण मैंने भी हाँ रख गोटे तो आज नहीं मैंने आसले नई मन कर लगी नास्ता जाने टे बन खाइबी पास्ता अच्छे पास्ता टे बनईदेमी खाइबी से धराले से फिकी दौचे नहीं धरा कौचे तो यहाँ चिनी मुझा खेलुचे नहीं खेला बोली छुआ मैंने भी सब दिन बार के कहला जी क्या जल्दी शुई पड़ला तो उठला नहीं 11 बजला 11 बजे शुई पड़ला सब दिन 9 बजे शुई 9 बजे नहीं शुईला ताकि ठंडा है भल नहीं लगवार बेले से लगे से नहीं शुईला आज का 11 बजे शुईला बोले जल्दी ना उठी जावा छुआ छोट छुआ भी छुआ लोग है बेसी टाइम भी तो छुआ मैंने नहीं सुन काम समय रखी बिली झुमरा कुकु झुमरा मिटा जल्दी उठी पड़सन छुआ मन को भी ना जल्दी झुमरा लगवा आ झुमरा लगले भी समय जो हटाऊँ मत भी ठंडा नहीं भन लावार बेला मुझे भी जो है शुए का तार संगे खेली कर टाइम पास कर तो से आज उठला बेले तारा कैसे शीघ्र उठी तार मुडटा टेढ़े होता बेले ताकि मुझे चुटी गुटी कर देसी कहली यहाँ मुझे ताकि जस्ट चुटीटे कर दौचे डाक्टरी सेट दे कर खेलवा से धरिक ना चुटी घर के मन नहीं करे पसंद नहीं करे पाउडर टी भी मखाले नहीं कहसी बेले से ताकि सबुदिन टीकाटे मखामी बोलसन जे केबे भलसे टीकाटे मखानी बोले हेले शुईला 11 बजे बोले मुझे ताकि टीकाटे मखाई देसी कहली कि सुंदर होता टीकाटा आते गरम लगुच कि पूरा गरम मस भर गरम लगुच बुध मस भी केते खरा पूरा करुचे खाना लेखा खरा करुचे से लगे मुझे साथ नहीं भी नहीं आज का इटा ताकि चुटी गुटी कर दौचे ना पाउडर टी लगे देले चुटी गुटी करदे तार भाव रामने खेलुवा मुझे से बड़ छुआ आसले 2 बजे आसी तार लगे कि नास्ता टी बनईदेमी से आए खाइबा मुड़ी मुड़ा तारा केक टी पसंद नहीं करे पास्ता छुटी के घर बोले पास्ता तार लगे बनईदेमी
ଆଉ ମୋର ଆଜି ଟିକେ ବୁଲା ଯିବାର ଥିଲା ବେଲେ ଯାଇ ନି ପାରିଲି ନ। ତା ବାପା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର କାଣା ଗୋଟେ ସାରି ଯାଇଥିଲେ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଯାଇ ନି ପାରିଲି। ମୋର ଆଖିର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଏଇ ଜିମି କହୁଥିଲି ବେଲେ ସୁବିଧା ନି ହେଇପାରିଲାନ ବେଲେ ନେଇ ଗଲି କାଲି ଯିମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କାଣା ହେବା ଯେ ଦେଖ କାଲି ସୁବିଧା ହେଲେ ଯିମି, ଯଦି ନାଇଁ ହେଲେ ନୂଆଖାଇ ବାହାରେ ଯିମି। ନୂଆଖାଇ ବି କାମ୍ ବହୁତଟେ ଅଛି କରବାର୍ ଲାଗି, କିଛି ନାଇଁ କରେ ତାଲ୍ ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥିଲେ ବେଲେ କିଛି କାମ୍ ବି ନାଇଁ करे। ସବୁ କପଡ଼ା ଲତା ଘର ଧୁଆ ପୋଛାଟା ତ ସେ 2 ଦିନ ଥିବା ଆଉ ନୂଆଖାଇ କଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଘର ଧୁଆ ପୋଛା ବାକି କପଡ଼ା ଲତା ଯେନ୍ତା ବେଶୀ ପାଉଡ଼ର୍ ନାଇଁ ସାର୍ କପଡ଼ା ଲତା ଯେନ୍ତା କପଡ଼ା ଲତା କାଚ୍ବାର୍ ଲାଗି ଅଛେ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଖରା ବି କରୁଛେ। ଯେନ୍ ଦିନ କାଚ୍ବାର୍ ଥିସି ସେଦିନ ଖରା ନାଇଁ କରେ, ଯେଭେ ନାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଟା ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ନାଇଁ କାଚେ ବୋଲ୍ମି ତ କେତେ ଖରା କରୁଛେ। ଆଉ ଗୁଟେ କଥା ଆମେ ଖରା ହେଲେ ବି ଖରା କରୁଛେ, କେତେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ ବି ବର୍ଷା ହିଁ ମାରୁଛେ। ମାନେ ମନୁଷ୍ର କେବେ ଶାନ୍ତି ନିଜର ମନେ ଖରା ହେଲେ ଖରା କରୁଛେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ହଉଛେ, ଶୀତ୍ ମାସେ ଯେ ଶୀତ୍ କରୁଛେ। ଇଟା ତ ତାର୍ ସିଜନ୍ ଆଏ ନା, ତାର୍ ଟାଇମ୍ କେ ଟାଇମ୍ ସେ ଆସୁଥିବା, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବା। ବାକି ଆମର୍ ମନୁଷ୍ମାନଙ୍କର୍ କେବେ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଖରା କରୁଛେ, କାଲ୍କେ ବାଦଲ୍ କରିଗଲାନ, କାଲି ବର୍ଷା ହେଲାନ ବେଲେ ଇଟା ତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା କାଚ୍ବାର୍ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବାହାର୍ କରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା କାଚ୍ମି ବୋଲିକରି ବାହାର୍ କରିଛେଁ। କଟା ଫଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛେ, କିଛି ବି ନୁହେଁ ସେଟା ପରେ ଥଣ୍ଡା କାଲି 2 ଦିନ୍ ପୁରା ଜର୍ ହେଇଗଲା ବହୁତ୍ଟେ। ଥଣ୍ଡାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ତ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଖେଲ୍ଲେ ବି ଖେଲୁଥିସି କେଲା କାହାରିକର୍ ନିକେ ବାହାର୍ ନିକେ ବୁଲି ବି ନାଇଁ ଯାଏ। କାହାରିକର୍ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ କରି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଖେଲି ଆସ୍ବା। ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ପଛେ ଏନ୍ତା ଗେଲ୍ ହଉଥିସି, ପ୍ୟାର୍ ହଉଥିବା। ଆଉ ତାର୍ ଦାଦା ନିକେ ଯାଏସି, ମାମା ନିକେ ଯିବା ସବୁବେଲେ ବି ନେଇ ଯାଏ, କେତେବେଲେ କେନା ସବୁବେଲେ ମୋର୍ ପାଖେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହେସି। ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ୍ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ କର୍ସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି କାହାରିକର୍ ନିକେ ବାହାର୍ ଲୁକର୍ ନିକେ ବି ଯିବାର୍ ଲାଗି ମନ୍ ନାଇଁ କରେ। ବହୁତ୍ ଲୋକ୍ ଆଏସନ୍ ନେଇ କି ଆଘେ ଧର୍ମୁ ପାଇ କର୍ମୁ କହିକରି ବେଲେ ସେ ନା ମନ୍ ନାଇଁ करे, ନାଇଁ ଯାଏ କହେସି, ସେ କାନ୍ଦ୍ସି। କେତେ ଲୋକ୍ ଆଏସନ୍ କୁର୍କୁରି ଘିନିଯିମା, ଚକ୍ଲେଟ୍ ସେଟା ତ ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ଜାନି କିଛି ଇଟା କାଣା ଏ କୁର୍କୁରି ଏ ନା ଚକ୍ଲେଟ୍ ଏ କାଣା ଏ କହିକରି ନୁହେଁ ଜାନି ସବୁ। ମୋ ମାମା କା କରୁଛନ୍ ଲକି ଖେଲ୍ବେ ବେଲେ ସେ ରେଷ୍ଟ୍ କର୍ମୁ ସମସ୍ତେ। କାଣା ଆଉ ଖାଇ ଜାନ୍ବା, ହେନ୍ତା ତ ଖାଇ ନୁହେଁ ଜାନେ। ବାକି ସେରେଲାକ୍ସ ବିସ୍କୁଟ୍ ଇଟା ମାନେ ଖାଏସି। କିହାଚିନି ବର୍ଷେ ମାସେ ହଉଛେ, 13 ମାସ୍ ହଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ହେତ୍କି ମନ୍ ନି करे ଜବରଦସ୍ତି କାଣା ବି ଖୁଆବ। ଆଉ ସାନ୍ ଅଛେ ଛୁଆଟା, ଆଉ ଅଲ୍ଗା ହଜମ୍ ବି କରି ନି ପାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଇଆଡ଼୍ ସିଆଡ଼୍ ଜିନିଷ୍ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଖୁଏ, ହଜମ୍ କର୍ବା ନାଇଁ କର୍ବା ବୋଲିକରି। ହଉ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟେ କର୍ବେ, ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବେ।